आरजीकर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कोलकाता रेप एंड केस मामला का सुनवाई आज सियालदा कोर्ट में किया गया। सियालदा कोर्ट के जजों ने कल्प्रिट संजय राय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस मौके पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बेहतर होता कि उसे फांसी की सज़ा दी जाती। अगर फांसी होती तो ये ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि मेरे पार्टी के लोग और मैं कुछ चाहती थी कि फांसी दी जाए। आइए हम पूरी बात को सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने मिदनापुर में एक जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। इन दिनों वो जिला के दौरे पे हैं और जगह जगह वो जा रही हैं। आइए हम देखते हैं कि इस मौके पर ममता बनर्जी ने आला अधिकारियों से बात करते हुए और पब्लिक में उन्होंने क्या कुछ कहा संजय राय के बारे में। उनका कहना था कि उम्र कैद के बजाय ऐसे शख्स को फांसी की सज़ा दी जानी बेहतर होती। कोर्ट के मामले में फैसले के मामले में उन्होंने कहा कि यह जज का मामला है, लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने जो बेहतर समझा वही किया। जब एक रिपोर्टर ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि इस मामले में और भी लोग मुलविस थे, तो उन्होंने बगैर कोई जवाब दिए आगे चल दी। দিদি পরিবারের লোক বলছে যে আরো কেউ যুক্ত আছে। আরজি করে রায় নিয়ে, কিন্তু আমি যেহেতু হেলিতে ছিলাম বলে আমি ডিটেলসটা এখনো শুনিনি। তো আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা নাকি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রথম আমি শুনলাম। আমার রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার। আমরা প্রথম দিন থেকেই ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। কিন্তু আদালতের রায় ন্যাচারালি এখন সবাই মিলে কি বলবেন আমি জানি না, বাট আমার কথা আমি বলতে পারি বা আমার দলের বক্তব্য যেটা হচ্ছে, আমরা 3টে কেসে আপনারা দেখেছেন 54 দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে আমরা ফাঁসি অর্ডার করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না এটা একটা সিরিয়াস কেস এবং এটা নিয়ে ফাঁসি দাবি আমাদের সবার ছিল। সেক্ষেত্রে বিচারের রায় নিয়ে আমি আমার কথা বলতে পারি। আমরা এটাই বলেছিলাম, আমাদের হাতে কেসটা থাকলে আমরা কিন্তু অনেক দিন ফাঁসির অর্ডার করে দিতে পারতাম। জানি না কীভাবে লড়াই করেছেন, কি করেছেন, কি যুক্তি, আপনারা তো লয়াররা জানেন। সুতরাং ডিটেলসটা তো আমি জানি না, ডিটেলসটা তো সিবিআই করেছে এবং আমাদের হাত থেকে তো কেসটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমরা তো বলেছিলাম আমরা যদি করতে না পারি তাহলে আপনারা সিবিআইকে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমরা চাই বিচার হোক। এই নরক বিচারদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমি সব বলতে পারবো না, কিন্তু আমি এখনো আপনিও লয়ার, আমিও অ্যাজ এ লয়ার আমি এ কথা বলছি যে আমি তো ডিটেলস কাগজপত্র দেখিনি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড। কারণ আমি ফাঁসি হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।